Hi dosto, welcome my back to YouTube channel. মই মানে আজি আছো পুখুৰীপাৰত মামা ঘৰ পালে এফালে পঢ়িছি পেলাই আহিলোঁ চক কেনেকুৱা দৃশ্য কি বজা জেগা মানে ইয়াত পুখুৰীৰ পৰা পানী সিঁচি আছোঁ ফিচাৰী কথা কৈছিলোঁ যে তাত 100 ফুট মানৰ দীঘল ফিচাৰী দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক 2000 years later না এখন আমাৰ মামা ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ ঘৰ ফিচাৰী এখন মানে আমাৰ মামা ঘৰ নহয় আৰু এইফালে আছে এইটো মেচিনটো লগাই থৈছোঁ পুৰা মানে সিঁচি আছোঁ আৰু কেনেকুৱা জেগা দেখিছে নাই এইবোৰ চব ভালছে চব কেনেকুৱা জেগা চক এইখন 100 ফুট মানৰ দীঘল 100 ফুটতকৈ বেছি দীঘল আছে 200 ফুট মান আছে এইখন হাইখন চক হাইখন এইখন পাৰ হৈ এইখন দেখিছে নহয় এইখন চক কেনেকুৱা দৃশ্য কি মজা লাগিছে হাইখন গৈছিলোঁ যে পুৰা মানুহ হাইখন চক আছে নহয় নদীৰ নিচিনা লাগি গৈছে জিলিকি আছে আঁতৰ পৰা দেখিছে নহয় কেনেকুৱা জিলিকি আছে তাৰমানে এয়া মই পাহাৰটোত উঠি আছোঁ দেখিছে পাহাৰটো কিমান ওখ পাহাৰত উঠি থকা নিচিনা লাগিছেও সেইটোৱে আৰু পুখুৰী বুলি কৈছিলোঁ যে সেইটো হয় আৰু পাহাৰটোতে পাকিনে ঘূৰি চাওঁ অকণমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰ পাহাৰ মানে পুৰা ওখ পৰিলেতো আৰু ইয়াৰপৰা গ'লোৱে আৰু মানে পাহাৰটো মানে এখন ফিচাৰীখন যোৱা বছৰে খান্দিলে এই ছাইডটো মানে পাহাৰটো থাকি গৈছিলে এয়া এইটো বান্ধি দিছে এইবোৰ সমান দিছে নাই এইবোৰ ছাইডত সমান এইবাৰ মাছ চাছ নাই জীয়া বোলে ভাবিছিলে জীয়াব এই পৰিছে এইটো পাৰ চক কেনেকুৱা বহল আজি মানে আহিলো খেল খেলিবলৈ ফেচুৱালত বলক চাওঁ কি হয় মাছ ইচি মানে ইয়াত খেল খেলিবলৈ আহিলো ফেচুৱালত বলক কি হয় আজি দেখাওক খেলত লগালগ সেই বহিয়ে যায় ন তাত লেপটপ লৈ থাকে আকৌ লগালগ পিটিকি খুৱাই দিয়ে সঁচা কৈছে সেইটোৱে হেৰি কৰি আছে নি বাৰু পিটিকি আছে এইটো ছয় চা খালি মই বাবাৰ লগত আহিলোঁ हीरो अंपायर का भार संभालते हुए काट किया जिया बिल्कुल बेहतरीन काट वहाँ पे और गैप में गेंद 4 रन के लिए पॉइंट के क्षेत्र में वहाँ पे कोई मौका नहीं मिला खिलाड़ी को लेट काट काफी समय मिला था बल्लेबाज को उस गेंद को खेलने के लिए फिर से वहाँ पे लगभग वही गेंद वही प्रयास इस बार सफल बिंद गेंद मरेंग तो है जाने मैं ही कोई सब है जड़ में गेंद थी वहाँ पे खुद पे खेला हुआ शॉट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैनात 1 रन हासिल बल्लेबाज को तो पूरा वीडियो बना फिर से वहाँ पे क्या लगे साइड 1 रन पटकी हुई गेंद थी थोड़ा सा उछाल वहाँ पे देखने को मिला था
बोर्ड पे 18 रन। अच्छी गेंदबाजी। फिर से वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद इस बार पॉइंट के दायरे में। एक रन 6 मिनट एक रन 6 ক'ত আছে স্কাই की तरफ गेंद पड़ने के बाद छाल देखने को नहीं मिला। फिर से वहाँ पे संतोष होना पड़ेगा। इस बीच वहाँ पे 20 रन बोर्ड पे। कम से कम यहाँ से 15 रन बनाकर मारने का प्रयास। वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद और इसके साथ ही ये दूसरा विकेट का पतन भी। कुछ खास टाइमिंग नहीं, जिसकी वजह से वो गेंद सीधा गई खिलाड़ी के पास में और ये दूसरा विकेट का पतन। कम से कम 2 हिट यहाँ से ढूंढना चाहेगी एफसीसी। जी बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, मैदान के बाहर मैक्सिमम खेल के लिए। संभालने का प्रयास और इसके साथ ही ये तीसरा विकेट का पतन भी। बोर्ड पे मात्र 26 रन। ये चौथा ओवर चलता हुआ इस पारी का आखिरी ओवर। कितना रन खड़ा कर पाएगी एफसीसी ये देखना होगा। बल्लेबाजी मौजूद है बालीजान के पास में भी। अतिरिक्त उछाल के साथ वहां पे थर्ड में के दायरे में वो शॉट खेला बल्लेबाज ने। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। এটা মনে আছে দেখাই আছিলে তিনিটা আছিলে